Batuk. Ulang. Bis. Aduh, batuk. Bis. Aduh. Ya, oke. Oke. Ya, oke, ini. Kenapa? Siapa mau susu? Siapa mau minum susu? Siapa mau minum susu? Siapa mau minum susu? Ya? Siapa mau minum susu? Siapa? Mau minum susu siapa? Berapa sendok? Berapa sendok? 4. Oke? Ayo, ini susu, bikin susu. Lihat situ. Ayo. Sini. Ya, maju. Mana datmu? Mana datnya Isya? Ini baik. Susu? Berapa sendok? 4? 3. 3 saja. Menghitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih bikin susu. Saya lihat dulu. Di mana simpan dotnya, kan? Dotnya di mana, Syah? Di mana dotnya? Di mana dotnya, Syah? Di mana ya? Sana. Ya, maju. Oke, kita bikin susu ya. Kita cuci dulu dotnya ya. Ya, cuci dulu dotnya. Cuci pakai air panas ya. Berapa sendok? Berapa sendok? Berapa sendok? Mas. Oke, susunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, bikin susu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa sendok ini? Berapa sendok susunya? 3, 4, 3 atau 4?
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita aduk-aduk. Bis. Oke, dicampur dulu air ya, air dingin. Oke, ayo kita campur air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayo keluar. Ini susunya. Bismillah ya. Ayo. Minum susu. Ayo, minum susu. Di mana minum susu? Di mana? Di sini minum. Minum di mana? Ambil bantal. Atau di sini saja? Oke. Bis. Batuk. Ulang. Bis. Aduh, batuk. Bis. Aduh. Ya, oke. Ya, oke, ini. Kenapa? Kenapa?